জয় বালাজি বাগেশ্বর, জয় বজরঙ্গী বাবা, জয় বাবা, জয় মহাবীর, জয় বাবা শঙ্কর মোচন। जय भोलेनाथ। छेले ना मेये तुई लेके आओ, खेल के खोल के लेके आओ बाबा, ऊपर करो, झटका मार के लेके आओ बाबा, मस्तक पे लेके आओ, ऊपर 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 करो, ऊपर करो, ऊपर 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 उठे आए, ऊपरे उठे आए, ऊपरे उठे आए, ऊपरे उठे आए, ऊपरे उठे आए, पुरोपुरी नाम बोल, एसे नाम बोल, निजेर परिचय दे, के तुई छेले ना मेये बाबा, लेके आओ छेले, नाम बोल बाबा, नाम लिखा हुआ दिखाओ बाबा। কি হুসেন? মোহাম্মদ হুসেন। মরেছিলি কিভাবে তুই? জোরে বলবি বাবা। লিখা হুয়া দিখাও বাবা, প্রেত कैसा মরা থা? হৃদরোগে মরেছিলি, মানে স্ট্রোক হয়ে গেছিল? কোন সালে হয়েছিল তোর? কোথায় বাড়ি ছিল? श्रीरामपुर। কোথায়? श्रीरामपुर অনেক বড় জায়গার নাম বল बाबा। पूरा लिखा हुआ एड्रेस दिखाओ प्रेत को, प्रेत देख के पता पाए बाबा। श्रीरामपुर कबरखोला। अच्छा, कौन साले मरेছিলি তুই बाबा? इसको साल लिखा हुआ दिखाओ बाबा। जय भोलेनाथ, जय बागेश्वर बालाजी, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा बजरंग बली। लिखा हुआ दिखाओ, पूरा लिखा हुआ दिखाओ बाबा, যাতে प्रेत देख के पता पाए बाबा। 2010। আচ্ছা, তো এই বউটাকে ধরেছিলি কোথা থেকে? কত বছর আগে ধরেছিস? 2010-এই ধরে নিয়েছিস। যখন মরেছিলি কত বয়স ছিল? हुसैन কত বয়স ছিল? কি हुसैन बोलली তুই? मोहम्मद हुसैन। बाबा इसको दिखाओ, उम्र कितना था दिखाओ बाबा, लिखा हुआ दिखाओ बाबा, देख के प्रेत बता पाए पूरा पूरी दिखाओ बाबा, लिखा हुआ। 55 বছরে মরে গেছিলি, তাই তো? তোর কাজকর্ম হয়নি, তুই যে একে ধরে নিয়েছিস। ছেলে মেয়ে ছিল তোর? তো কাজকর্ম হয়নি তোর? কবর কোথায় আছে? কবরখোলাতে যে কবরস্থান আছে ওখানেই কবর আছে, দেখতে যাস? কবরের কাছে যাস? যাস না? এই বউটার সঙ্গে কতদিন ধরে? 2010 থেকে আছিস। কি কি ক্ষতি করেছিস বউটার? মনে নেই बाबा? इसको दिखाओ तो बाबा, क्या क्या इसके बউ का ऊपर दिखाओ तो, একবার পুরাপুরি दिखाओ बाबा। দেখ, দেখে বল কি কি করেছিস বউটার সঙ্গে। साबिरे पाक से निवेदन है बाबा, इसको लिखा हुआ दिखाओ बाबा।